हम अपने नबी की हुर्मत पे मर मिटने को तैयार हैं, मर मिटने को तैयार हैं। जज्बात जमा अल्फाज कड़कते हैं, इस अमल पे नाज़ा हो मुस्लिम, ये अमल तो एक इबादत है। इस राह पे मरना मौत नहीं, ये मौत अजीम शहादत है, ये मौत अजीम शहादत है। लब्बैक लब्बैक नहनु तस्दीक रसूल अल्लाह। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। नबी 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 नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे, नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे। सरकार के नौकर में वफादार रहेंगे, सरकार के नौकर में वफादार रहेंगे। हाजिर के हाजिर के हाजिर के हम, 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 हाजिर के हाजिर के हाजिर के हम। जब तक जिएंगे साहिब किरदार रहेंगे, बातिल से सदा बरसर पैकार रहेंगे। कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन, कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन सरकार मदीना के वफादार रहेंगे, वफादार रहेंगे। नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे, नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे। सरकार के नौकर वफादार रहेंगे, सरकार के नौकर वफादार रहेंगे। खामोश नहीं रहना, हक बात कहते रहना, खामोश नहीं रहना, हक बात कहते रहना, खामोश नहीं रहना, हक बात करते रहना। जिल्लत से नहीं जीना, इज्जत से मरेंगे, इज्जत से मरेंगे, इज्जत से मरेंगे, इज्जत से मरेंगे, इज्जत से मरेंगे। जिसका बड़ा है कलमा उसकी वफा की खातिर, जिसका बड़ा है कलमा उसकी वफा की खातिर, जिसका बड़ा है कलमा उसकी वफा की खातिर। लब्बैक की सदाएं, लब्बैक की सदाएं, लब्बैक की सदाएं, लब्बैक की सदाएं जज्बे से लगाएंगे, जज्बे से लगाएंगे। आगा के नौकर, आगा के नौकर, आगा के नौकर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, जिस अजमत वाले नबी का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए हैं, आज इज्जत व हुर्मत पर हमले किए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चों को कोई कुछ कह दे तो हम आग बगोला हो जाएं, हमारे माँ बाप पर उंगली उठाए तो हम लड़ने पर आमादा हो जाएं। मुसलमानों, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे। नामूस रिसालत पर मुस्तकिल हमले किए जा रहे हैं, क्या हमारी गैरत अब भी नहीं जागेगी? अगर इसी तरह खामोश रहे तो रोजे महशर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रिसालत के पहरेदार रहेंगे, नामूस रिसालत के पहरेदार रहेंगे। सरकार के नौकर वफादार रहेंगे, सरकार के नौकर वफादार रहेंगे। कोई अमर तो कोई जनाबे बिलाल है, इश्क व अदब की राह में ये बाकमाल है। कोई उम्र तो कोई जनाबे बिलाल है, इश्क व अदब की राह में ये बाकमाल है। चेहरे पे मल रहे हैं लुआबे रसूल पाक, चेहरे पे मल रहे हैं लुआबे रसूल पाक।
رسالت کے پہرے دار رہیں گے، ناموس رسالت کے پہرے دار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے۔ حاضر کے حاضر کے حاضر کے ہم، 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 حاضر کے حاضر کے حاضر کے ہم۔ سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں، میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں۔ ناموس محمد کا جہاں پاس نہیں ہو، ناموس محمد کا جہاں پاس نہیں ہو، ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں، ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں۔ کلنا فداک یا رسول اللہ، کلنا فداک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ناموس رسالت کے پہرے دار رہیں گے، ناموس رسالت کے پہرے دار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے۔ زہرا کے پیارے لال زہدر کے چین سے، سجدہ عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے، زہرا کے پیارے لال زہدر کے چین سے، سجدہ عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے، بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین۔ الرحمن الرحیم۔ 16 جون بروز جمعرات امرا گارڈن فنکشن ہال میں ایک کل جماعتی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کرتے ہوئے یہ طے کیا تھا کہ آج 18 جون بروز ہفتہ صبح سے شام تک نظام آباد کو پرامن بند بنایا جائے گا۔ ابھی یہاں پر سی پی آفس ہم پہنچے ہیں، آتے ہوئے راستے میں جب نگاہ پڑی تو الحمدللہ سارے شہر کو بند دیکھا گیا۔ سب لوگوں نے اس بند کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے تمام تاجرین کا، جنہوں نے تمام مسلک کے ذمہ داران اور تمام قائدین اور ہماری بات کو رکھتے ہوئے بند کو کامیاب بنایا ہے، تمام تاجرین اور اسکول والے تمام لوگوں کا اور جتنی آٹو یونین سے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج جو سی پی صاحب کو نمائندگی کی گئی ہے، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کی گرفتاری کا ہم نے ان کو مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج اور ایک خاص بات یہ رہی کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ شریک تھے اور انہوں نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار میڈیا کے ذریعے سے کیا۔ کمشنر آفس میں آ کر انہوں نے بھی نمائندگی کی کہ یہ عمل بہت ہی گھناؤنا ہے، اس سے ملک میں بدامنی پھیل سکتی ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اس کی ناپسندیدگی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ملک کے وزیر اعظم اس کے اوپر غور کریں گے تو ملک میں امن سکون رہے گا، ورنہ ابھی ایک کے بعد دیگرے تم ملک کے اندر پورا ماحول خراب کرنے کے ذمہ دار ہو رہے ہیں۔ کل ہی دیکھنے میں آیا کہ سکندرآباد کے علاوہ ملک کے مختلف ریاستوں میں پوری آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آپ نے جو اگنی پتھ کا قانون نکالا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں ملک کا ہر شہری ناراض ہے، اور آپ نے یہ کام کیا اس سے بھی ناراض ہے۔ ایک تو یہ کہ 2002 میں اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں، تو ایسے شر انگیز لوگ جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر ہمیشہ تشدد پھیلاتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو سخت قانون لا کر ان کو اریسٹ کیا جائے۔ بالخصوص نپور شرما اور جندال کے تعلق سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ جلد سے جلد ان کو اریسٹ کریں، اور ان کے اریسٹ سے ملک کے اندر سلامتی ہوگی اور بھائی چارہ ہوگا اور ہماری گنگا جمنا تہذیب برقرار رہے گی۔ اور میں یہ بات بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا
कि यूपी के अंदर जिस तरीक़े से शरअंगोज़ों ने शर फैलाते हुए बेगुनाह मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती की है वो ज़्यादती को रोके और उनके जो ज़्यादती किए हैं उनको क़ानूनी कार्रवाई करते हुए उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से और हुकूमत उनको सख्त से सख्त सदा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న మత విద్వేషాలని, అదేవిధంగా టీవీ డిబేట్లో నుపైన్ శర్మ ఏదైతే చేసిన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయో దాన్ని నిరసిస్తూ ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో మైనార్టీ సంఘాలు, అదేవిధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు అందరూ కలిసి సిపి గారిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది. ఈరోజు బీజేపీ అవలంబిస్తున్న మత విద్వేషాలను, ఈరోజు మహమ్మద్ ప్రవక్త విషయంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ముక్త కంఠంతో అందరం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయో ఆ వ్యాఖ్యల్ని వెంటనే ఉపసంహరించి ఆమెని క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి వెంటనే అరెస్టు చేయాలని చెప్పేసి అన్ని అఖిలపక్ష పార్టీల తరఫున, ప్రజా సంఘాల తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి తినే తిండి మీద, కట్టే బట్ట మీద అనేక ఆంక్షలు పెడుతూ మత విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతూ ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం పాలన కొనసాగిస్తుంది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మతం అనేది వ్యక్తిగత అంశం కాబట్టి వ్యక్తిగత అంశాలని ఈరోజు రాజకీయాలని ఉపయోగించుకునే విధంగా చూస్తున్నది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఆమె మీద క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఎం తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసు కార్యాలయం వద్ద కమిషనర్ గారికి ముస్లిం సంఘాల ఆధ్వర్యంలో అలాగే బహుజన ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రాన్ని అందజేయడం జరిగింది. గత కొన్ని రోజులుగా అనేక వివాదాస్పదాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 8 సంవత్సరాలల్లో అనేక సార్లు ముస్లింలపైన, ఇతర చిన్న చిన్న మతాలపైన దాడులను, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను చేయడం అనేది బాధాకరంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మొన్నటికి మొన్న టీవీ డిబేట్లలో బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి అయినటువంటి నుపూర్ శర్మ మహమ్మద్ ప్రవక్త మీద చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను భారతీయ విద్యార్థి మోర్చగా, భారత్ ముక్తి మోర్చగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఆమెను తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి ఆమె మీద చట్టరీత్యా కేసులు బనాయించి ఆమెను జైల్లో వేయాల్సిందిగా భారతీయ విద్యార్థి మోర్చా ద్వారా ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్నదో ఆ ప్రభుత్వము ఇప్పుడే కాదు, ఏదైతే ముస్లింల పైన ఇదే కాదు గతం నుంచి ముస్లింల పైన వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు బీజేపీ ప్రభుత్వము. ఈ మొన్న జరిగిన సంఘటన ప్రవక్త మీద చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆ శర్మ గారికి ఏదైతే బీజేపీ కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారో వాళ్ళకి వెంటనే దేశద్రోహ కింద చట్టం కింద వాళ్ళని అరెస్టు చేయాలి. ఎవరి మతాలు వాళ్ళకు ఉంటే భారతదేశంలో లౌకిక సామ్రాజ్యం ఉన్నది కాబట్టి అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. ఏదైతే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వాళ్ళని వెంటనే దేశద్రోహ చట్టం కింద వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఈరోజు అందరం ప్రజా సంఘాలు, ముస్లిం సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు కలిసి ఈరోజు సిపి గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళని వెంటనే దేశద్రోహం కింద చట్టం కింద అరెస్టు చేయాలని బహుజన లెఫ్ట్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది.